माने आसुक लेवल सौगिल हा आसुक ग्राउंड हा याग्रो आसुक दरखे हा 2 মাস পরও দিছি 3 মাস পরও দিছি প্রথম আগে ছোট থাকতে এখন যেহেতু বয়স বাড়তেছে এখন বেশি লাগতেছে মাসে মাসে তখন লাগে কোন সময় 2 মাসে 1 মাসে 2 বার পরে এরকম হইতেছে खुलुमखा जतनो ताबो खां तो पारो फाइजरनि अबुसिखाना इनके ता पारा फाइबो सोशल वर्कर बा सोशल साम खाइनि हि तंमानि बा ono khai tongmani ba in sing tabo hi meeting khaleja yang sindada okra yang butongo sindada da salim yang gandada na yang bu sing tabo tiar mani youth society team song tabo kok chablai tongmani sini o jaga ni go khoroksa sini takuk tas kam bung dada hasan miya belai kheno सा खामियां जाक बेलाय के माने दारा बो सिकुक्स नाय बो तो मेडिकल स्टूडेंट बा दा साइखनागर दि माने बन इशू तमा प्रॉब्लम बो एक्चुअली बने बयस के तब 23 बने 2006 निसि बने थालामिसे पेशेंट दे थुइ रवन प्रत्येक मास 2 बार 3 बार थुइ रवन उले फटो इनके बनो तुइ बने गार्जियन बो तां चानाय बरो बासो म खाइमे जे खाइमे ट्रिटमेंट खाइजर प्राय 17 बছর जराबो खाइतो तब माने थुइ चेंज खाइबिता इनके तब तते खाइमालिया इनके गवर्नमेंट तुइ बरक नाइला हाचों बुनाइला हा बनो बते मुसा खाइमालिया हेल्प नाइ माने के प्राइवेट तब जों बनो चेष्टा खाइतो प्राइवेट खाइके बने तब ऑपरेशन के 10 फेब्रुआरी सिका मा खाइने ऑपरेशन 10 तारिख फेब्रुआरी सिका ऑपरेशन जे को मा खाइरनि हा और जाके प्राय 80,000 75 to 80,000 total cost asu dok nang nai माने हॉस्पिटल बिल सिमी खोसि ते अलका मेडिसिन नि ते अलका रोंनि केस इंक्लूडेड या खता निजेन एक्सपेंसेस एंड ट्रैवल रों एक्सपेंसेस रों के बके इंक्लूड या बने के टोटल तबो जों पारो लोकनि बरो मेप आसाइले और कक सालाय माने के 40,000 जरा जों 40 to 45,000 जरा जों अमा खाइनाला बने ते प्राइस 40,000 बैलेंस दं ता बने माने तबो बनो माने बने गार्जियन बुगिसा हेल्प नाइ तो सिरिया जिन सोसाइटी नरो सो कॉस्ट टोटल कॉस्ट फाइने बिल निगो अराउंड एस्टिमेटेड 150 रक सौइ माउ माने जदि खाइ थांगेता किसा एडवांस को खेमा सो हांगे ताबो रां टोटल अरेंजमेंट के अराउंड 40 to 45,000 ना अराउंड 45,000 अरेंजिंग हा इनके बोनो सिं ता कक चाबलाय तंगु हिंजो ता sok लाइबे जों बोनो कक चाबलाय तंगु ताबो बाहाय खे जों बोनो ताबो बटो क्रिटिकल सिचुएशन ताबो जदि 10 तारिख नि ताबो जदि 10 तारिख नि सिकांगो जदि माने ऑपरेशन खारिं माले 10 तारिख ऑपरेशन खारिं माके रोकमा इशू नाइबा ताइका बनि लागमा फास पाइ थांने हा गेहाइन बन सिं ता कक चाबलाय तंगु बाहाय के बोनो मथांना लाय माने हि इनके बोनो ताबक जों कक चाबलायबि ताबक तमा खाइनाय हि तो जों डिसिजन र ना लायले हा इनके ताबक जों सरायनि और बाहाय बु बोनो थांगिबो जों ताब नायलेनि हिं तो जुता खुक्स नाय का मावा बा ताबक जों सफाइन हा और जागानिबो ता सरायनि पेशेन्टनि और जागानिबो बन पुरै बन रिपोर्ट रखले बन रिपोर्ट के साफनु लायनि के बन रिपोर्ट बुसुं नायले हा के गोबां मानो मुखे मेडिकल रिपोर्ट के आरो जागानिबो एविडेंस नुकजाक दं हि लिवर बो साइज निसे ओभार रंजा हाते और बन हेमोग्लोबिन ताबक कारेन्ट दंमानि 26 ओसि नाइजाक मानि 26 जानुवारी वन रिपोर्ट ताबक हेमोग्लोबिन 39% सिं दंसु माने नॉर्मल के 12 to 17 म तंग ना मानि ताबर 5.7 सिं सिबा hemoglobin level ta body wo ta bo no hi yang tro bu phaijak yang ke bu phasrai ni ke am ke butaya de ke sin bono phai ta bahake sar lai mani hi discuss khaile mani
Cherai no Thui inkhe tabo je doctor bono surgeon khaini inkhe Dr. Subrojit Dev boke practice khai tong ILS hospital lo inkhe tei tabo bono surgery inkhe surgery phanno jo bono critical level surgery ya laparoscopic mane blang kisa ke dawi bono khaini hata inkhe tabo Cherai no kisa nare ne je patient tong no dei boke patient he bo doni ni yak kisa phunuk le heart ektu mane asuk level sogwil ha asuk krao yak ro kasuk dorok he bo totally patient mani bo je haya klai mani 3 years na dara 3 বছর 2006 ni simi bo 3 বছর ni simi mani na 3 বছর থেকে হইছে so তাও bo tak 23 age na 23 to ইনকে 23 age ng ha tapono tabo inkene age barte barlo hamba body obo nangui thangu jungbu tol hangke te energy nangya de ba yanke bona ama dohin do yanke bona ama bo belai ke brobu sam tangi chaja mani ba hard work khaibi ni asuk jora sabrung mano theiwai ni tabo kaibsik mano maseo dai matong ada দুইবার দিন লাগে তো প্রথম যে সময় দিয়েছিলাম ওই সময় অনেক সময় 2 মাস পরও দিছি 3 মাস পরও দিছি প্রথম আগে ছোট থাকতে এখন যেহেতু বয়স বাড়তেছে এখন বেশি লাগতেছে মাসে মাসে দেওয়ান লাগে কোনো সময় 2 মাসে 1 মাসে 2বার পরে এরকম ইনকে tuluk ta inkene doro tuluk intanga bon tabo operation ni boni date do jawman inke 10 tarik go so boni bagi ni jeng tabo tiari mairang youth society song tak jeng oro asok laibai phaibai chini oro tiari mairang area ni khoroksa patient tongmani ba phaibai jeng bahai ke chuba laimanai bono naibai kok salaibai tabo parents bai discuss khailele ha inke tabo jeng patient nobu nailel ha boni report bu nailel ha inke jeng sila ha bo belai ni critical jora o tabo so bono je chini khajani takhuk tebu khuk song ni rok jodi nuk tong hangkhe bono ta critical jora o je chuba manai jono kisa phan contribution jono kisa se as gobang nai jono kisa phan contribution sing rolai mal hangkhe lagma khoroksa ni thangui thangnai ba so kha khaibu jotono jono kisa phan chuba lainai sing jono kisa yak rolaine so kusung omoni tui omo case in tui sing ni ono update ru phunugui tongnai so hambai jotono